Kebakaran hebat melanda Israel pada Rabu 23 April sore. Warga sekitar pun tunggang langgang mengevakuasi diri, terlebih kebakaran meluas hingga wilayah Yerusalem. Dikutip dari The Times of Israel, awalnya kebakaran terjadi di wilayah Moshav Tarum dekat pusat kota, namun karena angin berkobar hingga membuat api merambat semakin meluas hingga wilayah Yerusalem. Otoritas setempat melaporkan beberapa rumah warga terbakar. Polisi pun kewalahan mengevakuasi warga sekitar lantaran api semakin membara hingga asap yang membumbung tinggi. Warga diminta menjauh dari area yang terkena dampak dan berhati-hati saat melakukan proses evakuasi. Seorang juru bicara Badan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengatakan 9 orang mengalami luka-luka, 7 diantaranya merupakan petugas pemadam kebakaran yang justru terluka saat mengevakuasi. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF pun kewalahan membantu memadamkan kobaran api. Upaya untuk mencegah penyebaran api akan terus berlanjut hingga malam hari. Sejumlah ruas jalan juga ditutup demi keselamatan warga. Pernyataan kontroversial dilontarkan oleh Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas terhadap militan Hamas. Diketahui Hamas mencaci maki militan Palestina dengan kata-kata kasar dalam pidatonya saat sidang ke-32 Dewan Pusat Palestina. Cacian itu dilontarkan lantaran Hamas tak kunjung membebaskan sandera Israel Amerika Eden Alexander serta tawanan lainnya. Dikutip dari Tribun News, Hamas kemudian menanggapi pernyataan sadis Mahmud Abbas itu. Hamas dan Aliansi Perlawanan Palestina mengecam pernyataan Abbas Rabu 23 April 2025. Perwakilan Hamas Bassem Naim menyatakan Abbas berulang kali meminta pertanggungjawaban atas agresi yang dilakukan Israel. Sementara itu Aliansi Perlawanan Palestina mengutuk pernyataan Abbas. Mereka menilai pernyataan Abbas mengandung penghinaan terhadap pasukan perlawanan Palestina. Tanya itu, ucapan Presiden Otoritas Palestina itu juga dinilai dapat memicu kebencian. Nasib pilu dialami sandera Israel bernama Omri Miran yang merayakan ulang tahunnya di balik terowongan. Diketahui ini merupakan kali kedua Omri Miran merayakan pertambahan umurnya di tengah masa penyanderaan. Hal itu diketahui dari video yang diunggah militan Hamas di Telegram pada Rabu 23 April 2025, Omri terlihat merayakan ulang tahunnya yang ke-48 dengan kue dan lilin kecil. Dikutip dari Tribun News, Omri terdengar mengirimkan pesan pada teman-temannya. Ia mengaku dirundung rasa takut yang terus-menerus akibat pemboman yang dilakukan pasukan Israel. Omri pun mendesak agar pemerintah Israel segera mencapai kesepakatan dengan Hamas. Tanya itu, Omri juga memperingatkan warga Israel agar tak mempercayai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menurutnya, kesepakatan segera adalah satu-satunya jalan untuk membawa para sandera pulang dalam keadaan hidup. Ia kemudian menyinggung peran Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilainya dapat menekan Netanyahu. Seorang sandera Israel yang ditahan di Gaza meminta tolong kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sandera bernama Omri Miran itu mengaku sudah tidak mempercayai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menilai satu-satunya orang yang bisa menekan Netanyahu adalah Trump. Menurut Miran, Trump merupakan orang yang paling berkuasa di dunia. Oleh karena itu, ia meminta tolong kepada Trump untuk mendesak Netanyahu agar segera mencapai kesepakatan dengan Hamas demi membebaskan sandera. Pernyataan itu disampaikan Miran dalam video yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Rabu 23 April. Miran mengatakan bahwa ia hidup dipenuhi ketakutan akibat pengeboman tentara Israel yang terus berlangsung di Gaza. Miran menilai Netanyahu sudah tidak peduli dengan kehidupan para sandera. Bahkan menurutnya, Netanyahu menginginkan para sandera mati di Gaza. Oleh karena itu, ia tidak mempercayai Netanyahu dan meminta tolong kepada Donald Trump. Ia berharap Trump bisa mendesak Netanyahu untuk membawa pulang sandera ke rumah dengan selamat. החטופים האחרים שהשתחררו כבר לצאת, להפגין, לדבר בתקשורת, שכל העם יבין, שכולם יבינו כמה קשה ונורא המצב פה. אנחנו תחת פחד מתמיד מפני ההפצצות ושחייבים לחתום על עסקה כמה שיותר מהר כדי שלא נחזור בארון. אל תאמינו לנתניהו, הלחץ הצבאי רק יגרום למוות שלנו. רק עסקה עכשיו תחזיר אותנו הביתה. תפנו אל טראמפ, כי כנראה הוא האדם היחיד בעולם שחזק מספיק כדי ללחוץ על נתניהו
שיחתום כבר על עסקה שתחזיר אותנו הביתה בשלום. האנשים שמחזיקים בי אמרו שהמעברים סגורים ולא נכנס אוכל, לא נכנסת כל הספקה, ובגלל זה אנחנו אוכלים פחות בזמן האחרון. נתניהו, דרמר, סמוטריץ' ובן גביר, אתם הסיבה. Rudal hipersonik Houthi Yaman dikabarkan berhasil menjebol sistem pertahanan Iron Dome Israel. Diketahui serangan itu dilesatkan Houthi pada Rabu 23 April 2025. Media Israel melaporkan sebanyak 20 ledakan terdengar di wilayah pemukim utara. Diduga rudal itu menarget pangkalan udara Ramat David di selatan Haifa. Bersamaan dengan serangan rudal itu, sirine peringatan berbunyi kencang. Para pemukim Israel pun keos dan bergegas mencari tempat perlindungan. Dikutip dari Tribun News, pasukan Israel mengumumkan upaya untuk mencegat rudal dari Yaman itu. Namun pengumuman itu disampaikan selesai sirine peringatan serangan menggema di sejumlah wilayah. Kebakaran hebat melanda sejumlah wilayah di Israel pada Kamis 24 April 2025. Diketahui api pertama kali muncul di kawasan hutan wilayah dekat Mosaf Tarum pada hari Rabu. Namun suhu dan hembusan angin yang kencang membuat api menyebar dengan cepat. Otoritas Israel menyebut kebakaran itu mengancam hutan hingga pemukiman di sekitar Yerusalem. Dikutip dari Tribun News, asap tebal tampak mengepul di udara. Otoritas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel dilaporkan telah mengerahkan 11 pesawat dan lebih dari 100 kru. Pemerintah juga menyerukan penggunaan pesawat Simpson Super Hercules untuk membantu pemadaman api. Ribuan warga pun dievakuasi untuk menghindari kebakaran yang meluas. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas melontarkan kata-kata tak pantas terhadap militan Hamas. Pernyataan itu disampaikan Abbas dalam pertemuan Dewan Palestina di Ramallah pada Rabu 23 April 2025. Dalam pidatonya, Abbas menuding Hamas merugikan Palestina lantaran tak kunjung membebaskan para sandera. Abbas juga menyebut ratusan warga Gaza yang tewas setiap harinya itu disebabkan oleh militan Palestina tersebut. Mengejutkannya, Presiden Abbas mengecap Hamas dengan sebutan son of dogs atau anak anjing. Dikutip dari Tribun News, Abbas kemudian mendesak Hamas agar segera menyerahkan para sandera yang masih ditawan. Ia pun menyerukan agar Hamas menyerahkan persenjataannya. Menurutnya, hal tersebut bisa membuat Israel tak punya dalih lagi untuk melanjutkan serangan di jalur Gaza. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.